Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. We'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face as I'm feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. I know they got you in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me.
Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day, so count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face as I'm feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. I know they got you in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day, so count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face
Has a feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. You in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as I'm working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face. How's it feeling for you, baby? Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. I know they got you in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me.
Your honesty would throw me a run. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. We'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face as I'm feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. I know they got you in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a run. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's
been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Hey, Let's get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face. How's it feeling for you, baby? Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. Down and do it to me. I just wanna listen, baby. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Hey, Let's get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face. How's it feeling for you, baby? Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion.
Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face as a feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. I know they got you in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close.
it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Hey. Get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. Yeah, we'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face as I'm feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Always gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. I know they got you in a bad way. Just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me. Selanjutnya kita akan menyambut bersama orang tua dari Niko, Bapak Gideon Supandi Tanujaya dan Ibu Regina Foraldi. Berikan tepuk tangan bagi kedua orang tua yang berbahagia pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyambut bersama Bu Erika Gunawan dan Francisca Feby Meliana, ibu dari Maria dan saudari dari Maria. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi mama terkasih hari ini dan saudari terkasih dari Maria hari ini. Kurang semangat Bapak Ibu, berikan tepuk tangan sekali lagi karena mereka sangat cantik pada hari ini. Kita juga akan menyambut Priscilla Ariana dan Aldi Reynaldi. Begitu luar biasa hari ini menyambut, begitu berbahagia menyaksikan pernikahan antara Niko dan Maria. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, mempelai pria pada hari ini, Mr. Niko Putra Tanujaya.
membawa cincin kita yang sangat cantik. Kathleen dan Yoel pun akan ikut meramaikan ibadah pemberkatan pada hari ini. Di manakah mereka? Mari berikan tepuk tangan untuk Kathleen dan Yoel. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kathleen and Yoel. Yang cantik hari ini kita akan menyambut Maria Cecilia bersama ayah terkasih Mr. Hendrata Atmoko. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk mempelai wanita yang sangat cantik hari ini. Baby, the best part of me is you. But lately, everything makes sense too. Baby, I'm so in love with you. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri bersama dan kita dapat menyanyikan pujian kita bersama di buku acara yang telah ada di kursi Anda masing-masing. Kita akan menyanyikan I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Mari bersama katakan thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekarang kita katakan I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Mari bersama katakan ucapan syukurmu dan nyatakan thank you Jesus, thank you Jesus, yes my Jesus, yes Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Terima kasih Yesus, terima kasih.
menyembah Kau Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu pada tempat ini hari ini. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Ya Rabata Syakaya Rabu, ya Rabata Shikirere. Hosana bagi Engkau Tuhan. Hari yang indah, hari yang Kau berkati. Kami memuliakan Engkau. Semua baik Tuhan, semua baik. Haleluya, haleluya. Pada ucapan syukur Kau naikkan bagi Dia hari ini. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami memuji-Mu. Mari katakan semua baik, semua baik, semua semula telah Kau tetapkan ya Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan. Dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali katakan semua baik, semua baik, semua. Pastor Yokeyo akan berdoa bagi kita semua. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Salam untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semua. Mari kita satukan hati kita ya. Kita bawa doa pembukaan kita untuk anak kita, yaitu pemberkatan nikah daripada Niko Putra Tanujaya, putra dari Bapak Gideon S. Tanujaya dan Ibu Regina Foralti. Dan Maria Kaselia, putri dari Bapak putri dari Bapak Hendrata Atmoko dan Ibu Erika Gunawan. Mari disatukan hati kita. Haleluya. Kami mengucap puji dan syukur terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Pada hari ini kami sangat bersuka cita sekali bahwa anak kami ada di tempat ini untuk pemberkatan nikah daripada Niko Putra Tanujaya dan Maria Kaselia. Bapa, kami mohon Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah untuk di tempat ini.
Kami mau Tuhan adanya pengurapan-Mu turun untuk kami semua Tuhan. Untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Untuk ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir daripada ibadah pemberkatan nikah daripada anak kami ini. Kau pakai hamba-Mu, Pastor Elias Nanggolan Tuhan, untuk memimpin daripada ibadah ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan hikmah-hikmah yang datang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah firman pun yang akan ditaburkan Tuhan, merupakan suatu kekuatan bagi kami semua Tuhan, untuk mendengar sehingga firman-Mu ini Tuhan, menjadikan Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan, untuk kami taat tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Silakan. Baik, dengan sukacita saya ucapkan selamat pagi buat kedua mempelai yang berbahagia, Niko dan Maria, dan juga untuk keluarga besar Bapak Hendrato Atmoko dan Ibu, ya, Hendrata Atmoko dan Ibu, dan juga Bapak Gideon dan Ibu. Selamat pagi, dan keluarga besar yang ada. Ya, kita semua merasakan Tuhan hadir ya di sini. Katakan amin. Mereka sudah menerima pemberkatan nikah waktu bulan Juli, betul? Tanggal 11 Juli. Ya, karena situasi keadaan Indonesia waktu itu dengan bijak mereka memutuskan untuk mundur tanggal pemberkatan nikah seperti ini. Jadi hari ini peneguhan pernikahan yang akan kalian terima, ya. Tidak mengurangi hadirat Tuhan, bahkan juga hormat kita kepada Tuhan dalam ibadah yang betul-betul agung di tempat ini. Katakan amin. Ya, sebelum pemberkatan nikah, peneguhan pemberkatan nikah akan dilaksanakan, saya mau cerita dulu, mereka sudah menerima bimbingan kelas ya BPN, bimbingan pranikah. Selama 7 kali, 8 kali konseling juga, dan saya terlampau percaya Niko masih ingat semua pelajarannya ya, Maria, dan materi mereka pegang, dan biarlah itu menjadi landasan yang betul-betul yang memberkati mereka berdua kelak di dalam membangun pernikahan ya. Di Amos 3 ayat 3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya rasa Niko dan Maria atau kita nggak akan mungkin ketemu dengan seseorang kalau kita belum berjanji, betul ya? Nah, hari ini kita tahu kehidupan kita di dunia ini sehari-hari banyak berjanji untuk berjalan bersama-sama. Ya. Mungkin itu janji untuk melakukan usaha. Mungkin itu janji untuk bertemu di satu tempat di mall. Ya, kalau berjanji untuk berpartner membangun usaha, biasanya itu bertahun-tahun. Ya. Tapi hari ini adalah hari perjanjian yang sangat besar. Bukan harian, bukan mingguan. Satu perjanjian yang selama-lamanya. Dan perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Katakan amin, Niko dan Maria. Perjanjian sepanjang hidup. Ya. Nah, ini penting bagi Niko dan Maria khususnya. Pernikahan bukan janji seperti kita berjalan kalau kita ketemu di mall. Mungkin janji jam 12 siang makan, setelah itu pulang dari mall, udah bebas. Perjanjian udah nggak mengikat lagi. Nggak ada ujungnya. Ya. Atau mungkin besok ada perjanjian yang baru. Dalam bisnis tadi yang saya bilang. Dan kalau nggak cocok, bisa bubar, perjanjian itu dibatalkan. Ya, dan kita tidak teruskan bisnis tersebut di dalam perjanjian. Tetapi buat Niko dan Maria pegang, pernikahan adalah perjanjian yang kekal sepanjang perjalanan hidupmu. Om dan Tante,
Om, pernikahan udah berapa tahun? 20 lebih. Ada di sini yang pernikahan sudah 30, 35 tahun. Nik, panjang sekali pernikahan. Dan sepanjang hidup. Jadi kalau kita mengerti, ya, kita mengerti tidak ada kata perceraian di dalam pernikahan. Katakan amin ya. Dan ingat, pernikahan harus diikat dengan landasan yang kuat. Sebab perjanjian pernikahan itu berjalan sepanjang umur kita. Nah, ada dua perjanjian yang besar. Pertama, perjanjian di catatan sipil dalam pernikahan. Ini kuat. Percatatan sipil, makanya ini penting, ya. Dan ini kuat karena ada landasan hukumnya, tapi cuman berlaku di Indonesia. Karena kalau di luar negeri mungkin punya peraturan sendiri. Yang kedua, perjanjian yang besar adalah perjanjian di hadapan Tuhan. Bukan tempat di mana kita tinggal saja di Indonesia. Tapi kalau perjanjian di hadapan Tuhan, kita ada di seluruh dunia, perjanjian itu berlaku. Ya, jadi biar Niko sama Maria pegang ini dan ingat ini. Dikatakan perjanjian di hadapan Tuhan yang kita bicarakan ini ada di Markus 10 ayat 6 sampai 8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, jadi nanti memang kalian sudah diberkati dalam pernikahan, tapi ingat kalian bukan lagi dua, tapi adalah satu. Selama ini ada ribut-ribut enggak? Berantem-berantem ada enggak? Jujur aja, nggak usah malu-malu ya. Ya. Saya jarang ribut sama istri, beda pendapat tiap hari, ya. Jadi sama aja, ya. Jadi itulah kehidupan. Dua jadi satu, sorry, gak mudah, betul ya, ya. Niko coba lihat wajah-wajah yang sudah menikah. Coba Maria lihat, penuh tekanan semuanya, ya, ya. Beda sama kamu ceria, ya. Saya lihat ada sinar-sinar, gitu ya, ya. Jadi untuk anak-anak muda. Coba bilang kiri kanan, kita di Bali aja deh, ngomong kiri kanannya, kita di Bali aja deh ya. Ya, puji nama Tuhan. Balik lagi, fokus. Nah, pentingnya pernikahan, sehingga Tuhan mau dalam pemberkatan, dalam pernikahan, itu harus dilangsungkan secara tata gereja, ibadah di gereja. Ya, hari ini ada hamba Tuhan, ada pengerja, ada wakil-wakil gembala kami ya. Kemudian ada juga keluarga-keluarga yang jadi saksi, ada teman-teman, bahkan juga teman-teman yang di YouTube nih mungkin live streaming. Jadi lengkap sudah di dalam perjanjian nikah ini dihadiri banyak saksi. Ya, biar kalian hargai itu. Nah, Yesus menjelaskan dua menjadi satu. Perjanjian hari ini adalah perjanjian yang maha kuat. Melebihi tanda kutip perjanjian hukum undang-undang di Indonesia. Karena kemanapun kalian pergi, mau ke bulan pun perjanjian pernikahan ini kuat. Kenapa kuat? Karena yang pegang tangan kalian berdua, yang memberkati kalian berdua, itu tangan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isi. Makanya firman Tuhan saya nggak bacakan, tapi saya cerita, saya jelaskan. Barang siapa yang memisahkan kalian berdua, urusannya sama Tuhan. Gak main-main. Ya, tadi saya tanya, sudah ada ribut-ribut belum? Itulah pernikahan. Saya mau kasih tahu, di dalam pernikahan, banyak pasangan menikah dengan alasan cinta, betul? Pak, aku udah cinta banget sama Maria. Betul ya? Maria juga mungkin ngomong sama papa mama. Aku udah cinta banget sama Niko. Tapi kenapa ya banyak pasangan bercerai? Padahal awal mereka bilang cinta.
Makanya kalau cuma landasan cinta, nggak cukup. Ya, dimulainya dengan baik-baik, akhirnya bercerai. Dengan apa? Hati yang tercabik-cabik. Jadi maksud saya apa? Hanya landasan cinta tidak cukup. Sampai di sini ya. Cinta itu alasan yang buruk untuk kita menikah dengan orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Cinta itu timbul tenggelam. Betul Maria, ada uang, abangku, lanjutin. Maria hafal ya, ya. Semua perempuan begitu, ya, Nick. Semua perempuan begitu, Nick. Sama juga, Niko juga begitu. Jadi cinta itu timbul tenggelam. Kalau lagi musuhan, wah, cintanya hilang tuh. Tapi kalau lagi sayang-sayangan, biar abang gak ada uang, aku tetap sayang. Kenapa kamu pilih dia? Ditanyalah seorang perempuan, kenapa kamu pilih laki-laki itu? Humor. Betul ya, banyak perempuan suka laki-laki itu yang humor daripada laki-laki yang galak. Tapi sepanjang pernikahan lucu terus, nggak ada duit, bubar juga itu pernikahan. Ya, gue nggak dikasih apa-apa, gue nggak ada makan dan lain sebagainya. Jadi dengar, pernikahan harus memiliki dasar komitmen antara kedua pasangan. Ya, kalian sudah belajar tentang komitmen, ya, biarlah kalian pegang itu. Dan iman, rasa takut akan Tuhan, dan hormat kepada Tuhan. Ya, kalian sedang bangun rumah tangga, yuk jangan saling merobohkan. Jangan Niko bangun, Maria robohkan. Maria bangun, Niko robohkan. Nanti rumah kita nggak selesai-selesai. Ya, orang lain gak usah peduli. Yang menentukan rumah tangga kalian tuh kalian berdua. Ya, jangan ikut-ikutan orang lain. Warna atau sukacita itu kalian berdua. Ya, sampai di sini Niko, Maria bisa menerima ya. Yuk kita tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi biarlah kita mengerti Tuhanlah sendiri yang mempertemukan Niko dan Maria, bukan manusia. Dan hari ini kita boleh ada semua karena Tuhan. Tanggal 10 Oktober 2021. Yuk tepuk tangan dulu buat Allah kita. Indah sekali ya, kita boleh ada di tempat yang baik. Nah, itu penting bagi kedua mempelai. Dua menjadi satu, main-main. Siapa yang menyatukan? Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Siapa yang berjanji adalah kalian berdua. Jadi bukan Tuhan lagi. Nah, Niko sama Maria, tepati janjimu. Ya, nanti mereka akan mengulang janji nikah mereka. Masih ingat? Hafal? Ya. Beberapa bulan udah lupa sih, ini bahaya banget nih. Gimana nanti kalau udah tahunan ya? Siapa yang berjanji? Niko dan Maria. Nah, salah-salah dikit gak apa-apa nih. Yang penting poin-poinnya ya, Maria ya. Siapa yang menjadi saksi? Saya, kita semua, saudara dan teman-teman yang ada. Hari ini lengkap dan ikatan perjanjian ini syah. Ya. Sebab seperti ini tidak ada maknanya tanpa sebuah ikatan perjanjian. Dan biarlah kita menjadi saksinya hari ini. Tidak ada kata berpisah, tidak ada kata bercerai. Ya, Niko dan Maria. Ingat satu perjanjian, dalam bisnis pun, kalau dua-dua pihak memegang, itu ada rewardnya. Ya, apalagi kita berdua suami istri. Ya, untuk suami, hai suami, Dik, bisa lanjutin, kasihilah istrimu, bukan istri orang lain. Puji nama Tuhan ya. Hai istri, tunduklah seperti kepada Tuhan. Mantap Maria. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Ayat ini enggak sederhana begitu saja, tapi ayat ini the best. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Yesus mati, rela disalib. Seperti itu suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Niko jangan nunduk, lihat saya. Hai suami, kasih. Ya, kasih ya Nik ya.
kasih. Apa yang ada pada kamu kasih. Tapi dia nggak tunduk sama saya. Bukan urusan kamu, Nik. Bagian kamu, hai suami, kasih istri. Maria, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waduh. Jadi dua-dua punya tanggung jawab yang besar. Tapi dia nggak pernah kasih uang. Bukan urusanmu. Bagianmu tunduk sama suami. Nanti kalau suami tidak melakukan bagian firman, Tuhan yang tegur suami. Istri nggak melakukan bagian firman, Tuhan yang tegur istri. Jadi masing-masing pegang dan ayo bangun ini rumah tangga. Katakan amin saudaraku. Dan biarlah firman Tuhan ini ya menjadi berkat buat kalian berdua. Mulai hari ini Niko dan Maria ya, kalian mempunyai putusan pribadi, tetapi mulai hari ini ingat, keputusan kalian harus menyertai Tuhan. Jadi setelah kalian menikah, apa-apa libatkan Tuhan. Pernikahan kalian aman. Dua-dua harus takut Tuhan. Bagaimana supaya suami istri kuat di dalam pernikahan? Gak ada yang lain. Dua-dua harus cinta Tuhan. Gak boleh cuma Niko. Gak boleh cuma Maria. Makanya Niko sebagai imam, istrimu bangun rohaninya. Dan Maria ikut kalau Niko minta, ayo kita bangun rohani kita, ibadah, baca Alkitab dan lain sebagainya. Suami istri harus dengar firman Tuhan. Kalau enggak, dua-dua enggak ngerti. Pernikahan di dalam Tuhan, pernikahan yang berpengharapan. Nik, semua ada prosesnya, ada waktunya. Ya enggak ada yang instan. Percaya saja. Coba lihat orang-orang di belakang. Mereka ini orang-orang sukses semua. Coba Niko, benar Nik, saya enggak bohong. Maria coba lihat, ini orang-orang sukses semua. Tapi enggak ada yang instan. Waktu menikah tuh ngalamin namanya proses. Jadi tenang ya. Dan kalian nanti akan melihat luar biasa Tuhan itu. Katakan amin. Niko dan Maria, saya minta kalian berdiri. Apakah mic-nya sudah di-on? Ya, kasih Niko. Di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan kita semua, tanpa ada paksa, ya tentu dengan sukacita, Niko akan berjanji di hadapan istrinya. Ya, saya mau bilang calon istri, ini udah istrinya. Ya, dan ini peneguhan kembali perjanjian nikah ini. Silakan Niko, saya geser sebentar ya, biar nggak ada saya di belakang. Saya Niko Putratanujaya di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan semua teman-teman yang ada di sini dan keluarga. Dan atas kehendak Tuhan saya menerima engkau Maria Cecilia sebagai istri saya yang satu-satunya dan sah mulai dari hari ini sampai selamanya. Saya berjanji akan mengasihi engkau seperti saya mengasihi Tuhan saya dan seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya juga berjanji akan hidup bijaksana, adil, dan setia tentunya mulai hari ini sampai selama-lamanya dan menghormati engkau sebagai ahli waris oleh kasih karunia Allah. Dan saya juga akan berjanji hidup damai, kudus mungkin, ya pastilah kudus ya. Damai kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya dan terima kasih tambahan sudah menerima saya sebagai suami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Maria pun akan menyatakan janjinya kepada Niko. Silakan. Saya Maria Cecilia menerima engkau di depan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, menerima engkau Amin. Niko Putratanujaya sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus dan menjadi penolong yang setia.
dan selalu menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh cincin pernikahannya? Kasih Yoel. Ini Yoel bertanggung jawab penuh. Cincin pernikahannya dipegang erat-erat ya. Kalau hilang ini nggak jadi nikah nih Yoel ya. Terima kasih Yoel. Niko akan mengenakan cincin pernikahan ini kepada Maria yang dicintainya. Cincin ini tidak berujung pangkal, ya. Tanda cinta mereka tidak akan pernah habis apapun yang terjadi, Yanik. Dan kenakan ini di jari manisnya Maria dalam nama Yesus. Ayo tepuk tangan semuanya. Dan Maria pun akan menyatakan cintanya lewat cincin pernikahan ini yang tanpa ujung pangkal, tanda cinta mereka berdua. Kenakan dalam nama Yesus Maria. Haleluya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah ini, Niko akan membuka cadar pada Maria sebagai tanda tidak ada lagi batasan apapun dari antara dua. Pelan-pelan nih, buka cadarnya. Oke, tepuk tangan. Dan Niko akan memberikan tanda cintanya lewat ciuman cintanya kepada Maria sebanyak 3 kali ya Nik. Pertama di pipi kiri, kedua pipi kanan, yang ketiga terserah Niko ya. Anak-anak tutup mata, oke. Pelan-pelan Nik biar bagus di syutingnya. Nik, di belakang kasih kode saya, ciuman yang terakhir, jangan cepat-cepat katanya. Oke, yuk siap lagi. Ulangi dari pertama Nik. Silakan. Yuk kita bangkit berdiri. Saya kalian lagi ya. Boleh kan mundur sedikit. Mulialah. Bapak Ibu jemaat, arahkan tangan kita kepada Niko dan Maria. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan selamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhanlah yang mengikat pernikahan kalian, meneguhkan pernikahan kalian. Jangan takut nak, Tuhan ada di tengah-tengah kalian.
Teruslah saling membangun, saling mengasihi apapun yang terjadi. Jangan ada kata perceraian dalam hidup kalian. Tuhanlah membela kalian, berkat keturunan, berkat kekayaan melimpah atas kalian. Tuhanlah kekuatan buat kalian berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau memberkati Niko dan Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kalian. Perkenanannya menyertai kalian. Tuhanlah yang akan membelamu. Apapun masalah pergumulan, dengar, semuanya bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Dengan sukacita kalian akan mengarungi bahtera kehidupan pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mereka akan menerima perjamuan kudus. Mereka dua ya, dan saya sebagai perjamuan kudus. Mereka di dalam awal pernikahan. Roti dulu ya. Niko dan Maria, setiap kalian makan roti dan anggur ini, ingat ya tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, Yesus yang hidup. Sebab Yesus mati dan hidup, maka ada hari esok. Katakan amin. Ya. Tuhan kuduskan kami bertiga, kami akan menerima perjamuan kudus. Mari angkat rotimu dalam nama Tuhan Yesus. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa? Anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati buat kami. Tubuh dan darah-Mu Engkau berikan buat kami. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi kesialan, apapun. Bahkan dosa-dosa kami sudah Tuhan ampuni. Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan waktu kami sakit, Engkau membela kami waktu kami ada masalah. Betapa baiknya Engkau Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Acara selanjutnya, kedua mempelai akan mengucapkan terima kasihnya kepada orang tua mereka. Dimulai dari Maria. Niko, datangin dulu Papa Mama. Ya. Yang lain silakan duduk. Semuanya silakan duduk. Jangan cepat-cepat, boleh kasih mic. Ya. Untuk Maria. Maria, lihat Papa, lihat wajah Papa, lihat mata Papa. Papi, terima kasih sudah mempersatukan Maria sampai sekarang. Terima kasih Papi. Di
kasih sudah membesarkan Maria sampai sekarang. I love you. Niko ngomong. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada Terima kasih Abi, udah percayain anaknya buat aku. kenal. Sekarang giliran aku buat lanjutin itu. Di sore hari Maria akan selalu bahagia. sepi, Papi Mami udah gak perlu takut lagi. ku Thank you, thank you. sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku. Niko, Maria, orang tua Niko, oh iya, ngomong. Minta mic, ada. Oh iya, thank you. Lihat ini ya. Terima kasih udah membawa Maria ke dunia ini ya. Seperti yang aku bilang ke Papi tadi, biar aku yang melanjutkan. Mami, Papi, happy, doakan kita selalu, doakan kita biar selalu sukses. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Niko berlutut di depan mama. Ya. Aku dulu. Ya lagunya berat deh. Susah. Ya, Lihat mami, jangan nunduk. Tapi terima kasih sama ya. Terima kasih atas semua didikannya, semua nasihatnya. Ya, Niko percaya Niko bisa sampai sekarang. Karena yang pasti doa orang tua. Setiap malam pasti papa mama doain. Terima kasih ya. Ini bukan akhirnya, tapi ini awal dari balas budi kita sebagai anak ke orang tua. Papa mama happy, papi mami juga tadi happy. Biar kita yang melanjutkan, kita yang berjuang. Kalau orang bilang tongkat estafetnya sudah diberikan. Doakan kami terus, jangan pernah berhenti supaya kami bisa lebih sukses lagi dari sekarang, bisa menjadi keluarga yang sempurna. Seperti contoh yang sudah kalian berdua, papi mami berikan juga ke kita. So thank you very much. Terima kasih mama. Maria ngomong sama. Ya. Papa thank you udah besarin Niko
jagain Niko. Kau ngomong sama papi. Oh, oke. Karakter kita sama, tapi Tuhan tahulah ya. Pada akhirnya bukan sedih, ini semua air mata bahagia. Jangan nangis, Pak. Ya, bisa. Ya, ini adalah bukti bahwa kalau Tuhan turun tangan, orang sekeras kita berdua pun bisa keluar air mata ya. Ya, terima kasih ya Pak atas semua nasihatnya. Tidak mungkin kita tidak selalu setuju. Tapi kita setuju sesuatu kalau Tuhan baik sama keluarga kita semua. Perjalanannya panjang, sudah direncanakan dari tahun lalu ya. Ya ini finalnya lah. Ini sudah mencapai garis final, bukan berarti kita selesai, tapi sekali lagi tongkat estafetnya sudah diberikan, biarkan kami berdua yang meneruskan. Hidup sehat-sehat, tunggulah keturunan dari kami berdua. Doakan kami terus supaya terus nanti keturunan yang sampai bawah-bawahnya juga terus diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang papa mama dan papi mami telah ajarkan ke kita akan terus kita bawa sampai ke generasi-generasi berikutnya. So, terima kasih semua didikannya. Enjoy your life both. Thank you. Terima kasih. Saya tahan ya biar nggak nangis dulu ya. Kesel juga nih bapaknya mau nangis dulu. Papa mengucap syukur. Kita tuh kan. Kita sudah bisa melewati kehidupan 29 tahun. Jadi semalam Jadi semalam saya teringat waktu menuntun Niko 29 tahun. Hari ini adalah hari terakhir. Papa akan lepas kalian berdua masuk dalam rumah tangga. Seperti tadi Umelias katakan, hidup tidak ada yang mudah. Hidup adalah perjuangan. Tapi Papa tahu ini yang bisa Papa berikan. Ayo mari kalian berdua jalan. Dan hari ini apa yang kalian putuskan, kalian harus kerjakan. Berdua apapun yang kalian hadapi, berunding ya. Papa percaya apa yang sudah Papa tanamkan hari ini pasti kalian bisa jalankan ya. Percaya pada Tuhan, jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan Tuhan. 29 tahun adalah bukan hari yang cepat tapi cukup lama. Tapi Papa senang sampai hari ini Niko masih ada di dalam Tuhan ya. Ajar terus, tuntun terus Maria untuk tetap ada di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Maria. Mama terima kasih udah membesarkan Niko sampai sekarang. Mulai sekarang Maria yang rawat Niko. Tapi Mama sama Papa, Mami sama Papi, jangan khawatir. Kami akan tetap ingat, tetap sayang sama kalian. Ya, tepuk tangan.
Tuhan ya. Dari gereja akan menyerahkan sertifikat pemberkatan nikah dan juga Alkitab untuk mereka berdua. Diwakilkan oleh Bapak Redi Poraldi. Silakan. Boleh dikasih mic-nya buat Bapak Redi. Ini ada sertifikat dari gereja TCT 2 Debris buat Niko dan Maria. Silakan. Thank you. Dan sebuah Alkitab harus dibaca setiap hari. Semua masalah perjalanan hidup kalian ada jawabannya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkati kalian berdua ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah pemberkatan nikah hari ini. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari angkat tangan kita. Berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin Niko dan Maria. Tuhan Engkau memberkati keluarga besar Bapak Gideon dan Ibu Regina. Tuhan Engkau memberkati keluarga besar Bapak Hendrata dan Ibu Erika. Tuhan Engkau memberkati semua kami yang berkumpul, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Bahkan semua tim yang ada yang bekerja. Bahkan juga Tuhan buat Bapak pemusik, juga worship leader. Dan Tuhan Engkau memberkati gereja-gereja-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala kami, dimanapun kami beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga hotel di tempat ini kami berada Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Sepanjang kami ada di Bali, sertai kami Tuhan. Sampai kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Tidak ada kekurangan sedikit apapun juga. Diberkatilah Engkau, mari angkat tangan-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah kita semua. Diberkatilah waktu kita keluar dan masuk, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita makan dan minum, diberkatilah. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Anugerah Tuhan menyertai kita semua. Pembelaannya, kasih sayangnya, bahkan persekutuan manis oleh Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati, mari katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah sudah selesai. God bless you all. Saya serahkan ke IO mungkin untuk pimpin foto ya. Oke. Cek. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membuat line di pinggir, di ujung dari kursi. Karena ini saatnya kita akan flower shower. Foto dulu belum? Silakan Bapak Ibu tamu undangan bisa membuat line di ujung dari
kursi Bapak Ibu Saudara-saudari dan dapat mengambil rose petal yang telah dibagikan oleh WO. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Mari kita tepuk tangan untuk Tuan dan Nyonya Niko Putra Tanujaya. Give me all you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan ke foto list. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me Di down. luar. Your love is too. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along. Diminta untuk para tamu dan undangan untuk tidak meninggalkan chapel karena kita akan berfoto bersama. Kami akan memanggil list foto sesuai dengan list satu persatu dan foto akan dilakukan di depan chapel. Jadi pengantin akan ready di depan chapel dan nanti tamu akan bergantian untuk keluar dan berfoto ya. Terima kasih. Ayo Niko, Maria silakan duluan. Video ready di depan. List foto pertama. Oh iya. Belum. Yang pertama papa mama dari silahkan. Oh, mau. Silakan Om Nanta. Ayo Om Nanta, silakan. You're close to me when I don't have the words to breathe. Your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me.
know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays. Count up all your problems, then just make it wait. Slow motion. Hey, Let's get out of this house and take a long drive. I don't know where we're going, but it feels right. We'll keep talking until midnight. Watch the sunrise. All that matters is that we're alive. Got a smile on your face as I'm feeling for you, baby. Watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's gonna be a good day. Yeah, yeah. Count up all your problems and just make them wait. Slow motion. In a bad way, just sit down and tell it to me. I just wanna listen, babe. Slow it down for a minute. Down, 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 down. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe, your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. Close to me, close to me. I know it's been a long day. Just sit down and tell it to me. I hope you don't take this the wrong way. You're faking your feelings, put a smile on their faces as they're working for you, babe. Yeah, watching the clock is a waste of time. You got all that you need if you're living right. Oh, it's been a long day. So count up all your problems and just make a way. Ooh, 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 it's something strange. Ooh, 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 the thrill of the chase. Let's play it in slow motion. Forget the weekdays.